Good morning, students. Today we will discuss about the human cheek cell. Previous class रे आमे जो onion peel cell बाबद रे तार माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करथिले आज होछि आमे माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन करिवा ह्यूमन cheek cell. तेणु एई ह्यूमन रो जो चिक सेल इनर लाइनिंग ऑब्जर्व करिवा हेले हमको केतटी एपार्टस रिक्वायर्ड जे गुटे माइक्रोस्कोप गुटे जो स्लाइड आ कवर स्लिप ड्रॉपर ए जिंस दरकार तापर केमिकल्स हिसाब रे आमे नबा मिथाइलिन ब्लू आ ग्लिसरीन आ हमर सब्सटेंस भितर आसुची जे ह्यूमन चिक सेल. तेणु आमे एटा किभଳି भाबरे प्रस्तुत करिवा स्लाइड प्रिपरेशन केमति करिवा ना तमे जानिचो टूथपिक जे दांत खुंटा सेटा मध्ये व्यवहार करि परिबो नहले ए चिक सेल लेबा पई नहले तमे व्यवहार करि परिबो ए जो चामच भी हेले भलो हो. ए चामच रे आमे जे हमरो इन जो गालर पार्टी भितर जो गालर इनर लाइन की आमे स्कार्प करि आनिबा जेंटली स्कार्प करि आनला परे सेहितिर होछु चिक सेल गुडी आसी जिवो तापरे ताको आमे स्लाइड ऊपर टिके नबा सेथरे ड्रॉप वाटर नबा तापरे सेथरा ताको आमे स्टेनिंग करिबा और प्रोसेस आरंभ करिबा. वर्तमान काम करिबा पूर्वरु हमकु तमे जेतेले चिक सेल प्रस्तुत करिवो स्लाइड तेणु पार्टीटा को टिके भलो भाबरे ता पूर्वरु धोई आसीबो. मो पार्टी धोई सारिछि. वर्तमान हमर मु वर्तमान एई चामच साहाय्य रे मु स्कार्प करि आनिबी. एटा वर्तमान चिक सेल आनिछि आनी सरला परे मु वर्तमान स्लाइड बॉक्स रु गोटे स्लाइड नेबी. स्लाइड नै कि मु स्लाइड ऊपर यहाँ को रखिबी एवं सेथिरे ड्रॉप वर्तमान मु आमर मिथाइलिन ब्लू ए मिथाइलिन ब्लू ड्रॉपर साहाय्य नेबी. ये खाली बेसी पड़ी जो मिथाइलिन ब्लू मु से ऊपर हाँ बर्तमान ये ड्रॉपर नहीं नेली मिथाइलिन ब्लू एटा को मु कौन करी ना यही स्लाइड ऊपर जो चिक सेल अच्छी
ନେଲି। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ମିନିଟ୍ ରଖିବି। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, 1 ମିନିଟ୍ ଆକୁ ରଖିବି। ଏଠି ପାଣି ଡ୍ରପ୍ ଦେବାର ମାନେ ଚିକ୍ ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ୟୁନିଫର୍ମଲି ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟେଡ଼୍ ହେଇଯିବ ଏବଂ ମିଥାଇଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ଏଥିରେ ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଭିଜିବିଲିଟି আর ଟିକେ ଅଧିକ ଆସିବ। 1 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆକୁ କ'ଣ କରିବି, ଏଇ ସ୍ଲାଇଡ଼୍ରେ ଏଇ ମିଥାଇଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ଉପରେ ପୁଣି ମୁଁ ପକେଇବି ଗ୍ଲିସେରିନ୍। ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ନେବି, ଏଇଠି ସ୍ଲାଇଡ଼୍ଟେ ରଖିଲି। ଡ୍ରପ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅଛି ଗ୍ଲିସେରିନ୍। এই গ্লিসেরিন ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବି। ଗ୍ଲିସେରିନ୍ ନେଇଛି, 1 ମିନିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଇଛି ମିଥାଇଲିନ୍ ବ୍ଲୁ ଦେବାରେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଉପରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଡ୍ରପ୍ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପକେଇଦେଲି, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ଡ୍ରାଏ ହେବନି, ସେଲ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଶୁଖିବେ ନାହିଁ। या पर मु कौन करी, मु वर्तमान कवर स्लिप टे नेबी। वर्तमान मुझे कवर स्लिप टे नेली। यही कवर स्लिप टाकू ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିବି, ଯେମିତି ବାସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କଭର ସ୍ଲିପ୍ ଦ୍ୱାରା ଏଟା ମାଉଣ୍ଟିଂ ହେଇଗଲା। ଆ ଭିତରେ ଅଛି ଚିକ୍ ସେଲ୍, ଯେଉଁ ଚିକ୍ ସେଲ୍ଟା ମୋ ନିଜ ଚିକ୍ରୁ ମୁଁ ନେଇଛି। ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଚିକ୍ ସେଲ୍ ନେଇକି ପରୀକ୍ଷା କରିପାରିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଟା ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପରେ ଦେବା। ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପିକ୍ ଅବଜରଭେସନ୍ କରିବା। ଦେଖିଥିବ ଏଇ ଯେଉଁ ମାଇକ୍ରୋସ୍କୋପ୍ ଭିତରେ ମୁଁ ଫଟୋଟା ଉଠାଉଛି।